Oo. Thank you solid eh. Okay. Amo. Sino itong mga ipitigyan mo pero masakit ka eh. Diba yan? Oh. Ganun lang, binulti na ako ng puta, makainom na ako eh. Kaya mata, pinipat na ako, bakit na? May kitang video mo lang dito. Break yung kalaban ni Richie. Abuli ako kalaban ni Richie. Doon! Oh, yan yung time! Oh! Sports mo! Walang piko na na. Sports mo. At saka lang bara-bara. Wah, masakit mo rin. Masakit talaga yung kaya na. Damo ka, Mark. Nasakit sana naman. Mark. May tinong na niya ba? Andali. Pwede. Sige, game. Sige. Ali, pagkain. Damo, ini puri may kalaban. Napay mo, puring kalaban. Kabilis na yan. Kaya mo pili. Sports mo. Pero alam bara-bara na yan. Alam bara-bara. Yapi. Naisip mo po. Partido. Last 10 seconds. Malo. Let me ako appetite. Sige, game. Tulaming ano? Blam manok lang. Okay mo, sige. Ano nga? Sige tayo. Basta tinuklo ka kini. Manasakit ka. Op. Break. Oh,